Sambisi ile pa mataba runda rara la bangeti ani suno kasanga lamna wers kiba buto to dum santa runda rara nan tas nyamba la nanda kiba zurado. Singing mars rasan pila yembre antitan avril rasan pisna wasan wata gofnera rika no kendra palse sintu nouveau sec ninga busumbonti conseil des ministres rasan zinzame kosiam zakapura na yili na toron zabni coronavirus busumbona sobni faran fati manifestation d'amba arab kanan le toron zin Burkina Faso wala pinde nyefa waya na yilin kol nimbuida nyore tibala bara longo dame tapteng nimbuida tu konworo arrondissement piga wilga sumpanwanga sinkeni governera sindik no kendre ninga na yigisba obsun bewa la niken sa wilga governera barati bam kana sa kontu no kendre kanga ya bum simbiligri tubna kelam pa obsun bewa na hile na pa manzabni bani ngabusumboni farandati coronavirus na banga seti governera di kano kendra palse na hile na toron korol nimbuida nyori tum mars meetingi tum concert wala fomenya kayama nanti guest film da masinim dam dotonwa wala anti so boîte de nuit ramba poussin bangeti yelken sa fanwa araka na lezin wala pinda ti bala governera di kano kendra na korol nimbuida nyori ni coronavirus semaine nationale de la culture merara bangeta vigame sani l'école sa université rambara sa wendota girar kabezi kensa ne ka fatun kena gada mba pusume benen kwilem saka ton pare la tuemti kanika ti governera le brandik no kendra to na yile na toron zabni ba kanga sanzo pa man Burkina Faso kane oble bon sa nimbuida gile son tuni ministère ninga singeta lafi wa yele to morogon tu saral snisa wala bam sambiliga pierre nous sane safanse fo me hana konse bifo zan wala musuare wala lotus burun konsa pour la fomeri kun lobe tibala bara longo dame Sintu nobo sec ninga busumboni faranati conseil de cabinet élargi au ministère ninga singeta karambi bon sa koronga yella adubzina membal obam tumda sinkeni koronga yel Burkina Faso kane na yeti koronga mena toron pa pangam passe yel wusola ministère toron mania o wala busumbona sobni farandati allocation budgétaire anti ko ministère kanga ministre le bilgameti terrorisme yinga kitameti l'école so wuso toron mpare ratin yelam balati benonwa arkarim bisa kale rigre école noye oble bilgam balati bambe sogol zugu na yire na le toron pake l'école 15 akwilam sa nan son karim bisa toble bon toron chen l'école venema yene mamuna takabore Iskasan kanga option bonde ni nasaranti conseil de cabinet élargi on ko ministère la ninga singeta karambi bonra koronga yelle araba ya no tonre ngese ministère asan nan tonre indik no kenda la nisba ti kombi bonra koronga assemble ma passe Burkina Faso kane na yilin toron pam no ken bambandike bangen saiti ministère asi tigma tor soba be éducation nationale la tum no rapport Burkina Faso wen visa na sa 100% na yili tupton leb tabin gese option na man toto ne tibam daba a pam pidusgu na miura monsieur Bologo Adama le ministre ngir kambi banda karanga directeur de cabinet donc conseil de cabinet élargi wa ya cheke tabti ministre nyake nan cheke tar sobo mbe ministère sul namba punwa nan chance na ba ngese ton jule sa ton na mana wanto tieme sankel ba eme nan dika wana kenda muni ba timosa ton nan tuma woto ti tuma pam ken tawre Tigis kangane ya rasma tabola sanandika bangi saiti zenga sankano ken pala ninga ministère aram sandatan nan tondika ara ya wala gel bur mam sarme nan ko ministère sankere ni bam sandaran sira taba yolum soba no kenda la ninga bam sandika pirisku sum beneng la ninga alors rati lemti yamti conseil de cabinet élargi tandis que la wakiwa yobe donc ton joué la mana la octobre 2019
ton nangesame ton dik sartninga ton dik nakendinga est-ce que runda mars 2020 akenga tawre apa kenga tawre boyinga ton nan sonsa henda ton san samosa ton nangesame ton tumda karanga tumda atni yelemti kar sambebe anem membebe ngeti kar samba tumda to bonti encadrer pédagogique namba ton nangesame est-ce que oya wuso pa man ngeti kar sam namba est-ce que tuma obtara tedo tum tedo nan pam tum soma tigis kanga me laisam bangen seta siginda wakat la ninga terrorisme harati yeti tengo sonda sumpiugun ke Burkina Faso enkiti koronga wenwa ne buso tar zulwe serati yeti karambisi karambisa rogorba an leben pas karasam damba menga terroriste namba me manam ti ton karndo wuso pare donc ton nange chame tom kanga comme ning da be karndo kansa pongwa ton nan deba wanto ton na mana wanto ti bilbil fu ba karansam namang bebe no ton nan de ning ba zimbo to kel sani karanga ti paton zingoto mpatum ni mpakarni rasman no rame laisami ti sendi karamba yikame yasobno bogorzutu ndati go ne ma sendik no kender la ninga onto yak bam chugo yoron passé sen cherni lempo wa yobo opsen yera tata indemnité ramba la prime damba bob to lebs no kanga porwa la sen cherni renda arasta ni las waro sen ya ministre la ninga sen geta karambi bonra yella nan kelam berani seka wotone aleben de sendi karamba nubala ti bala mwinga me ti son wanka tumba panam pam chu yori Cinquième ronda Parbarara Tubonti 8 mars, c'est une journée internationale de la femme à Caméra. C'est un centre d'achat des médicaments essentiels et génériques à Nyakayamana, son Parabane Saral Bouto Tore. Cinquième banning of Sumbona, Sobati cancer du col de l'utérus et du sein. Tixi Kanga pour moi, Caméra Tor, Damba Kelemana, Bara Vesro, Obsumbonti dépistage, la dépistage à Izalem. Les albums soutiennent qui te parlent dans ton bangé, c'est Bam Sam Bera Barabi, na Yile ton pam tips sur bouto tori inanti pam avènement passé ni caméra tontum da yemre Mamiourla madame Gengere Nizongo Placide amia secrétaire Mbekameg service courrier ya paraba tigizgu ya paraba fete bon renkiti caméra men yakno kenre nan songo paraba ning sentum de caméra ti tor soba nyak yam qui ton waruna kamere na wa man dépistage du cancer du col de l'utérus ne cancer du sein ton pour de la barku so o nyak yam na son parba bon cancer ni ton nyanda docteur hungli ton base ni ba modèle ni cancer han développe da ya ba han sidia quelqu'un compte parba donc ton de bon c'est dame ti parba ton yusro man dépistage ti song dame parce que bara atara panga obsun ton image na nisba a comptara be renso ti ton bon parba to bi yusro man dépistage ti song dat fin ya wala sandan tas yam kwezura ron a governor sandik no kendre ninga na yili na yik se tapten nimbuid obzin sonwa bangan set governor sin yis kwesa woto ne tapten nimbuida ba mezer sob kwesa na wili governor balop sun panwanga sin keni governor no kendre kanga obilgam balati bam kana tolon yik bam san be wa ye kaseta soba amamuna takaburi on pana sapi ton be kawa ton pana sak bureau ton pana sakala dita woto ya tab tenga arrondissement pigan ko wodo solma nimbuir kwese arzuma son lora nimbuiru sun yina wingub sun panwanga ni go nera tibala winga me to braten yika bambo bizinsuwa la bam tira meti yel kanga palingo nera ye bam tagas kanga wa me aratara ti krisinga anaka yira ampila nulbira ampisi ndowe mera wambola saka neba zangfa meriwa titon yikin kenge ton titawa awa yi ya hangul pu tondo nedwongo a yede tinyen bon ton kanwa ya ti yeninga amise sore yela yi de yinuguma sa avec yela be plafond ton kami hali la plafond ni ton kami
la yẽ ka le tẽen dee yella ye donc yẽ rũndã tɛka yẽ yisda a tʋʋ yella pʋga la nin-buɩɩda wʋsg moome na n poosa question t'a yetɩ yẽ sẽn goma ka baood na n questionne yẽnda ye yẽ tʋgsa woto tɩ yɛla yɩɩda yẽla a soore yella yɩɩda yẽmasã yẽ ka le tẽen zã yella ye b na n wingame tɩ ka pipi la b sẽn mamse n na n yik bãmba tɩ bala 2017 yʋʋmdame b rag n mamsame b na yik bãmba yɩɩ tɩ lɛ tɩ bãmb na n yik n yals b no-bogd zutu n na n paame n ket n be b zagsẽ wã so-kãnga wa me na n le yɩɩ moore bala b wingame tɩ bãmb pa magda b na yiki n bas b zĩisã ye taab tẽng nin-buiidã yikrame ad yaa sẽn kẽede taktem take zĩigã poorẽ ne ned a yembre sẽn dat n na n wa me lekolle bãmb zĩ vɩʋʋgẽ wã tɩ b yʋʋnda boonne t'a soore tõnd zĩig ka yibeoog n wa ne kargorame n taa tãago n wat kaale tɩ tõnd yik n segba a nu tɩ tõnd yik n segba tɩ b yetɩ école la soaba wʋʋnd tõnd n paam boom la a tʋg n yiksa yãmb ne a soolsẽ soa yaa miisrã zakãnga n paas zak roog ninga yãmb ne poor wã n dega ro-bila n dega la a soore tɩ yẽ zĩiga rekdame wã tɩ tõnd yeel yaa tõnd sẽn be ka yʋʋm pisda zaka yaa bõgendame wa mika tõnd ka re-sãasmã wa mika tõnd ka école sã n wa na n karem yaa fo yẽ nin-buiidã tɩ b be zĩig wã la fo n wat ne école la wa bõe edit n kẽng tãn la rag n poorẽ wã tɩ ges yaa bɩ wororo sẽnega yaa tɩ gese ɛsg ne tɩ ninga école be la école ningda neb sẽn bee zĩig ninga taab tẽng rãmba tolame n wĩngi tɩ bãmb zu-loeesã sã n pa paam yidgri vota sẽn wata menga bãmb me na n maana modgre n na n yɩlɩ t'a no-kẽndrã ka yɩ wala taood dãmba sẽn datã b rɩka mamsg n wĩngi bãmb soolmã pʋga bãmb tõe me n kɩ tɩ longoom ka maane bãmb tõe n menga n kell n foos b nus la b karse tɩ vota meng siglug raare bɩ bãmb nedbã a ye ka tol n kẽnge n tog n vot ye taab tẽng noon-loti wa nin-buiidu ad b kota arrondissement piiga piila a yembre la piila a yiibã noon-loti nin-buiidu tɩ b yik n yalse n na n taab n sõng bãmb b moorã pʋgẽ b na yɩl n tog n paam n pa b zagsẽ wã ne laafɩ na yɩl tɩ neb ninsã sẽn ka le be dũni dat n yetɩ b maana kaalem paam n gãan zĩ-yolemd pʋga yaa dãmbã pʋsẽ association des jeunes unis pour la propriété des cimetières n tɩ kõ wogd kaane b sɩd n loees b toog zabr-kãngã pʋga marsã ra sẽn piiga nagrẽ sakẽ wã b silga tʋʋm noor b sẽn boone farende tɩ journée de salubrité nagrẽ yaada pʋga arrondissement yopoe wã b tʋʋmda woto n wa yaa na n kõ sags buud toor-toore nin-buiidã sẽn kẽ ne yolgemda yaa dãmbã pʋsẽ kaseta soba a Mamunata Kabore. yaa nagr n yaada pʋga arrondissement yopoe n kõ wogdg sool mo la tõnd sẽn be wotoone wã woto yaa kũum b sẽn tall d na n tog n mumi sẽn wẽneg n kɛg beene sul la to me n be be n mumd b kũum wakat kãnga t'a bukare ne poor n pʋgdsã bãmb nedgda zĩiga a na yɩ yolgemde b naaga taab n tigim taaba sulli b sẽn boonde ne nasaarende tɩ association des jeunes unis pour la propriété des cimetières de la ville de Ouagadougou koɛɛga yaa sulli b sẽn luglgi n na n ga taab nusi n tõoge tɩ wogdg yaada fãa lebg yolgemde mikdame tɩ yãmb sokra yaa sõma tɩ y na n yãmb tɩ ned sã wa tʋʋm tʋʋmde a yẽ tʋʋmda yelle mam yeela tɩ mam ma biig n be kaane yaa yẽ sabab yẽng n kɩt mam manegd yaarã yãmb na mikame tɩ wala fo sãn nongs neda n nongs pagb biiga t'a wa tog n be yaadẽ wã fo tɩ n pɩɩg n gasa tɩ wakat fãa fo ka tõe n tol n pɩɩg ka tol n tõe n paama yaoogã n tar tɩ yaa sagdo yaa bũmb sẽn pa zemse tõnd yaoog n tar pãng n tõe n maneg yaarã tõnd lebg zĩig tɩ yaa bũmb pa zemse la mam boone nin-buudã fãa kɛba ned fãa pĩnd modg tɩ d yik n na n taaba n ges yaada yelle miirã sẽn wẽneg n kɛg ne yaada ko solsa la bĩn-bogdã sẽn be beene wã bãmba me paamda nedgre a abzɛta sababu mame waa kaane wa get miirã ra ka rẽgd kɔa la a moda la ra ka tat mam daabe mam bõs zĩiga rãmba yem tõe wa manegda miirã tɩ ok sakr zũma mam mi n pɛgda pĩ wã la m pɛgd pʋʋs laase kabine rãmbã yẽ pɛgda wãnkat fãa raa la wãnkat fãa pɛgda kabine rãmbã la m yẽesd miisrã raa la wãnkat fãa sãn ka mi ka laafɩ bala m ka wata sẽn raad fãa bee ka yẽesde
a abze tumda pore ar neb kere min yem to tumda tabrabo to nyaarba of tumda na kentori wenye biora mam antuka mhanye herare of sunha no me of hantar bumu bunu boron ko mam sa ni ko to mam ko bunu wata ni me ko to mam tuhuri wakata ni ko to mam yide donc pata no ron puhore ni sa ni ngam watan piada pula ha mi ngani no bo nugu mun ko mam ton so wanke tumbe yara pour woto noa neda san ka venra menga on wandu tero waleam sine woto noa plaque solaire damba neba woto son wat ni kunda man ka venra do menga tout le ram winga me to tara pasra on wati ya nimbamba melabam te ya la bukar winga anna modre ti bam sam magada andata ti nagare yara le boto to noa tonre yibe la vinci Sambi Sekibe ni samson dantare nanta sinyamba urunda rara la wotoni wena korbe ni lafi